जिहुदी धर्मगुरु तथा जिहुदी लोक मानकर से प्रभाव एवं उच्च स्वर से रोमी गवर्नर पंतियस पिलातुस से बाध्य हुअंती जीशु को मृत्यु दंड रे दंडित करबा आ से मृत्यु दंड मध्य से मानकर चित्कार थिला जे जीशु को क्रूस रे चढ़ा जा। प्राचीन समय रे क्रूसविद्ध एथि एक डिजाइन कराइथिला अर्थात ए मृत्यु दंड एथि निर्धारित कराइथिला कि ए मृत्यु दंड एक दीर्घ काल पाए अर्थात दीर्घ समय पाए से व्यक्ति क्रूस रे कष्ट पाइब से दुख सह करिब तापर लंबा समय अर्थात दीर्घ समय पर्यंत से दंड से पाइला परे ही से निजर प्राण को त्याग कर। दुईटी चोर अर्थात दुईटी अपराधी एवं जीशु को मृत्यु दंड अर्थात से क्रूस दंड रे अर्थात दीर्घ काल पर्यंत से माने क्रूस ऊपर रहिबे तापरे अपना प्राण त्याग करिवे। एपरि क्रूसार्पित दंड रे दंडित हेला बेले जीशु दुईटी चोर मानक मध्य रे अर्थात दुईटी चोर तांकर डाहाण रे गुटिए चोर एवं आउ गोटे बाम रे गुटिए चोर एही दुईटी चोर मझिरे जीशु को क्रूसार्पित करा जाउछि। गोटे जिनस आमने मन रखा दरकार दुईटी चोर एवं जीशु ए दुईटी चोर विभिन्न प्रकार अपराध करिसथि एमाने सेही अपराध जहाँकि मृत्यु दंड अटे अर्थात क्रूस रे क्रूसार्पित हेबा कथा सेहिति पाई से माने योग्य अटंती आउ जीशु निष्कलंक एवं निष्पाप अटंती से जड़े अपराधी नुहंती। लोके चोर मानक प्रति परिहास करिकी ए चोर मानक अपहास करिकी से मानको थट्टा उड़ेई से मानको मजाक न बनई लोके माने लोक समूह जनसमूह सेटा जो एकत्रित थिले से माने एवं धार्मिक गुरु ए माने जीशुंकर से माने परिहास करुअछंती जीशु को विद्रूप करुअछंती जीशु को ठट्टा मजा एवं तुच्छ ज्ञान करू। ए दुईटी चोर एवं जीशु को जदि आमे तुलना करिकि जदि देखु ताले से माने तुलनार तो योग्य नुह किंतु जदि मृत्यु दंड हिसाब जदि आमे चिंता करू ताहले एमाननको मध्य से माने परिहास करिबा लोके ए चोर माने जो माने के मृत्यु दंड पाइबार योग्य से मानको परिहास न करिकि से माने जीशु को थट्टा परिहास करूछन्ति जीशु को हेय ज्ञान करूछन्ति जीशु को से माने विद्रूप करूछन्ति। आसंतु आमाने पवित्र धर्मशास्त्र किपरि भाबरे ए माने विद्रूप करूछन्ति ताहा माने पाठ करिबा। एटा बेले मु प्रभुकर दासी आमानकर निर्मला नायकों को निवेदन करी से मानक वाक्य पढ़े आमान को साहाय्य कर। एठारे एपरि लेखा अछि पुणी लोक माने ठिया हेई देखुथिले आउ अध्यक्ष माने मध्य ताहाकु विद्रोप करी कहिबाकु लागिले से अन्य मानकु रक्षा कला से जदि ईश्वरंकर मनोनीत ख्रीष्ट तेबे निजकु रक्षा करू। लूक लिखित सुसमाचार 23:35 आमने पढ़िलु लोक माने आउ जिहुदी नेता माने ए माने विद्रूप करी कहउछन्ति से अन्य मानकु रक्षा कला जदि से ईश्वरंकर मनोनीत मसीह अर्थात ख्रीष्ट अटंती तेबे से निजकु काहेकि रक्षा करू नाही। माथ्यू तार 27:39-42 पदरु मध्ये आमने सुनिलु 39 पदरे देखलु लोक माने अपमान दे कहले 41 पदरे आमने देखुछु जे प्रधान पुरोहित धर्मगुरु आउ संप्रदायर वयस्क नेता माने जो मानकु के आमने विश्वास करछु से मानकर हिताहित ज्ञान थिला से माने वाक्य जानी थिले से माने भविष्यवाणी रो अवगत थिले सब जानिकी मध्य से माने मध्य जीशु को विद्रोप करी कहे केवल बाटरे जाउथिबा लोक माने केवल सेही प्रधान पुरोहित अर्थात प्रधान याजक धर्मगुरु और संप्रदायर वयस्क लोक माने अर्थात नेता माने ही नुह बरम जो माने कि सैन्य माने थिले जो मानकु केवल कर्तव्य थिला जे मानकु कि केवल आदेश मिलिथिला से माने जीशु को नेबे आ क्रूसार्पित करिवे से माने मध्य जीशु को परिहास करिबा लागिले आ थट्टा करिबा लागिले। आसंता माने पवित्र धर्मशास्त्र देखिबा लूक लिखित सुसमाचार तार 23 अध्याय तार 36 आउ 37 विषयटी सेतकी अटकी रहिला नाही
एमाने जो माने कि अपराधी नथिले आउ एमाने दंडरे अभियुक्त मध्य नथिले तो से माने तो हुए तो हाँ कहले मध्य किंतु कथा सेतिकी रहू नाही। एपरिकी जो व्यक्ति दंड पाइछि जे कि क्रूश दंड पाइछि अर्थात से मृत्यु दंड पाइबार योग्य सी न्याय प्रक्रिया रे जाइकी से दंडी माने भूल साब्यस्त हेछि अपराधी साब्यस्त हेछि क्रूश दंड मिलिछि यीशुଙ୍କ सहित क्रूशार्पित होछि से व्यक्ति मध्य अर्थात अपराधी मध्य अभियुक्त अपराधी जे कि यीशु ताहांको परिहास करिकी को आसंतु आमने पाठ करिबा लूक लिखित सुसमाचार तार 23 अध्याय तार 39 पद ए दुईटी अपराधी मानक मध्य देखंतु गोटी अपराधी कौन कहूछि तुमे कौन मसीह नुह निजको ओ आमको रक्षा कर कि बढ़िया चालाकी कर एई चोर बा एई अपराधीर एई अभियोग एवं थट्टा उड़ेबा ठारू आमे गोटी जिंस तो भल भाबे बुझी पारू मनीष अर्थात मानव जाति निजर अविश्वास एवं लोक मानकर कथारे केते बा प्रभावित हेई पारे आउ केते दूर से जाई पारे से जिनसरु आमे मनीष निजर अविश्वास एवं लोकमानकर कथारू लोकमानकर विचारधारारू लोकमानकर चिंताधारारू केते जे गभीर भावरे प्रभावित हेई पारे ताहार एक विशेष एक चिन्ह और एक उदाहरण आमे एठार देखिबाको पाई पढ़िथिबा वाक्य मानक मध्यरु अनेक जिनसरु आपण माने जानिथि मनीषर स्वभाव हेला जोठे बहु संख्यक लोक जोठे कि बहुत लोक माने अधिक लोक जो जिनस कहती से जिनस को ही ठीक माने से जिनस को ही ग्रहण करवा एक मनीषर स्वभाव हो जाए आमे से लूक लिखित सुसमाचार तार 23-21 पदरे आमे देखिलु जे लोके चित्कार करी कहबा को लागिले तो तुमे यीशु को क्रूस रे चढ़ाओ यीशु को तुमे क्रूस रे चढ़ाओ एमती नुह जे समस्त लोक गोटी माडरे कहे केतक लोक कहले सेमानकर सुना सुनी हे बाकी एकत्रित हेतिबा लोक माने मध्य बुझी न सुझी सेमानकर कथारे से माने हाँ रे हाँ मिलेले आउ केतेक लोक जेतेबेले कहउछंती नाइ यीशु को क्रूस रे चढ़ाओ बाकी अन्य लोक माने मध्य सेठार थिबा लोक एक स्वर रे स्वर मिलाई से माने भी कहबा को लागिले जे हाँ तांको क्रूस रे चढ़ा अर्थात तांको क्रूस रे चढ़ा माने यीशु को क्रूस रे चढ़ा लूक 23:35 रे आमाने देखिलु जे जो माने कि शासक माने थिले जो माने शासन करता थिले से माने मध्य यीशु को उपहास कले लूक 23 रो तार 36 एवं 37 पद रे आमाने देखिलु जे जो माने सैन्य माने थिले से माने मध्य यीशु को परिहास करबा को शेष रे जो चोर की परिहास एवं थट्टा उड़े माने थट्टा परिहास हेबार योग्य अटे से लोक मध्य यीशु को परिहास करबा को जदि आम आख पाखर लोक माने यीशु को तिरस्कार करंती जदि आम साई पड़िशा लोक बा आम साई भाई माने जदि यीशु को अविश्वास करंती तो यह एक स्वाभाविक विषय अटे जे सेई बहु संख्यक लोक जो माने कि यीशु को चिन्हंती नहीं जो माने यीशुकर से पुत्रत्व रो अधिकार एवं यीशुकर से दैवीय शक्ति को विश्वास करंती नहीं से मानक मध्यरु आमे मध्य जणे हेबा एहा एक सहज कथा एहा एक आश्चर्यजनक विषय नुह से मन परिवर्तन न करिथिबा से चोर एई लोक मानकर कथा सुनु 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 रास्ता रे जाउथिबा लोके जो धर्मगुरु माने थिले जो धर्मर रक्षक थिले जो माने से संप्रदायर प्राचीन माने थिले ए मानकर सब कथा सुनुनु से लोक मध्य से मानक मध्यरु एक जणे व्यक्ति हेबाकु लागि सेही बहु संख्यक लोक मानकर ये मध्य एक स्वर हेला किंतु सबुठारु महत्वपूर्ण विषय सेही चोर सहित आउ एक चोर थिला आउ एक अपराधी थिला से ए मानक अर्थात यही बहु संख्यक लोक जो जिनस विश्वास करुछंती एई बहु संख्यक लोक जो जिनस करुछंती से मानक सहित ए संपर्क बांधिला नाही से मानक ठारो ए संपर्क भांगी दिए से मानक ठारो एक
ଭିନ୍ନ ହେଇଯାଏ, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଏ ଆଉ ତାର ବିଚାରଧାରା ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଦେଖେ ଆଉ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସକୁ ରଖେ। ଏହି ତୁଳନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, କାରଣ ଦୁଇଟି ଯାକ କ୍ରିମିନାଲ୍ସ, ଦୁଇଟା ଯାକ ଅପରାଧୀ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ। ଏଇ ପ୍ରଥମ ଅପରାଧୀ ଯିଏକି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରିହାସ କଲା, ସିଏ ବି ମରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଏକ ଯୋଉ ଅପରାଧୀ ଥିଲା ତାର ସଙ୍ଗୀ ଚୋର, ସିଏ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ଅଟେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ମରିବାର। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଅଟେ। ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି, ଦୁଇ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର। ଦୁହେଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସେମାନେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଚୋର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚୋର ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପହାସ, ଥଟ୍ଟା, ପରିହାସ ଯୋଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଛି, ସେ ସବୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏକକାଳୀନ ଏକ ସମାନ ସେମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଦୂରରେ ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ସମାନ ହିସାବରେ ହିଁ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କର କଷ୍ଟ, ଯୀଶୁଙ୍କର ତାଡ଼ନା, ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଉପହାସ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ବିଷୟ ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ରାରେ, ସମାନ ଭାବରେ ସେମାନେ ଅନୁଭବ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭିଡ଼ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେବାକୁ ପସନ୍ଦ କଲା, ଆଉ ଜଣେ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ଆବାଜ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲା ନାହିଁ। ଜଣେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର କଲା, ଆଉ ଜଣେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କଲା। ଜଣେ କେବଳ ସେ କ୍ରୁଶରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବୋଲି, କୃଷ ଦଣ୍ଡରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଆଉ ଜଣେ କୃଷ ଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନୁହଁ, ତାହାକୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା। ଏଠାରେ ମୁଁ ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଅବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରାୟତଃ ସଂକ୍ରାମକ ହୁଏ। ଅବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରାୟତଃ ସଂକ୍ରାମକ ଅଟେ। ଯଦି ଆମେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଯଦି ଆମେ ରହିବା, ତାହେଲେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଅଧିକତମ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱାସ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟକୁ, ଯେପରିକି କେତେଟି ରୋଗ ରହିଛି, ଯୋଉ ରୋଗକେ ଆମେ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଖପାଖରେ ଯଦି ରହିବା, କୋଭିଡ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ, କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ, ଖୁଜଲି ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ। କେତୋଟି ଏପରି ରୋଗ ରହିଛି ଯୋଉ ରୋଗୀର ପାଖପାଖେ ଯଦି ଆମେ ଥିବା, ସେଇ ରୋଗ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହେବ। ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସଂକ୍ରାମକ ବୋଲିକି କହିଥାଉ। ଯେଉଁମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଗହଣାରେ ଯଦି ରହିବା, ଯେଉଁମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ସେପରି ଲୋକମାନଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯଦି ଘେରି ହେଇକି ଯଦି ରହିବା, ସେମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ସେମାନଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱାସର ଶିକ୍ଷା ଶୁଣି ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅବିଶ୍ୱାସର ବିଷୟ ଆସିବ। ଯେପରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସ ଜାତ ହୁଏ, ସେହିପରି ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱାସର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଜାତ। ଠିକ୍ ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ এই চোর মধ্যে রয়েছে। এই যে চোর কি মন পরিবর্তন করি নাই, যে চোর কি কেবল সে ক্রুশরু বঞ্চিবা পাই চিন্তা করছে, সে লোকমানଙ୍କର অবিশ্বাসର কথা শুণু ସେମାନେ ଯେପରି ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କଲେ, ସେ କୌଣସି ଏକ ବିଶେଷ ନୂଆ ଜିନିଷ କହୁନାହିଁ, କେବଳ ସେ କ୍ରୁଶରୁ ବଞ୍ଚିବା ଜିନିଷ ହିଁ ନୂଆ ଜିନିଷ। ବାକି ଯେପରି এই ଧର୍ମଗୁରୁମାନେ, এই ନେତାମାନେ, ବାଟରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଯେପରି ପରିହାସ କରୁଥିଲେ, ଲଗଭଗ ସେହିପରି ଜିନିଷ ହିଁ, ସେହିପରି କଥା ହିଁ ତା ମୁଖରୁ ବାହାରେ। ଯୋଉଟା ତା ହୃଦୟକୁ ଯାଇଛି, ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ସେ ବାନ୍ତି କରୁଛି, ସେଇ ଅବିଶ୍ୱାସର ବାନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ କାରଣ ସେ ଅବିଶ୍ୱାସର ବିଷୟକୁ, ସେଇ ବିଚାରଧାରାକୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଠିକ୍ ତ ନିହାତି ଆରେ ଏତେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମୀ, ଜ୍ଞାନୀ, ମାନି ଓ ଏପରି ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏତେ ବର୍ଷର ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ଏତେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ତ ଏ ସବୁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି, ତ ତା ମନରେ ଏକ ଭାବନା ଆସୁଛି, ହଁ ଏମାନେ ତ ଠିକ୍ ହେଇଥିବେ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇକି ସେ ଭୁଲିଯାଏ ସେ ବି ଏକ ଅପରାଧୀ ଅଟେ। ତାକୁ ଏକ ରୋମୀ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ସେ ପ୍ରମାଣିତ ଅଟେ, ଆଉ ତେଣୁକରି ସେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଭୁଲିଯାଏ ନିଜକୁ, ଆଉ ସେ ଖେଳ ଖେଳୁଛି,
ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅପମାନ କରୁଛି, ପରିହାସ କରୁଛି। ଅବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁମାନେ କି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆଖେପାଖେ ରହିଲେ ଏକ ପ୍ରେସର ବନିଯାଏ ଯେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପରି ହିଁ ରହିବୁ, ଯାହା ପାଖରେ ସତ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ବାସ୍ତବ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଯେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣେ, ଯେ ସତ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନେ, ଯେ କି ସତ୍ୟର ଖୋଜି ଅଟେ। ସେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଦବାବରେ ଆସିନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେସରରେ ଆସିନାହିଁ, ବରଂ ସତ୍ୟ ପାଇଁ, ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହେଲା ପରେ ସେ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଚିନ୍ତା କରେ। କାରଣ ଏଇ ପାର୍ଥିବ ପ୍ରାଣ, ଏ ସଂସାରର ପ୍ରାଣ ସେଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ପ୍ରାଣ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ତୁଳନା କରାଯାଏ, ସେଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ଆଉ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ସବୁ ପ୍ରେସର ମଧ୍ୟରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ଥିର ହେଇକି। ଏଇ ଦୁଇଟି ଚୋର ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ତୁଳନା କରିବା ତାହେଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଗୋଟିଏ ଚୋର, ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଚୋରର କଥା ଆମେ କହୁଛି, ସେଇ ଚୋର ରାଇଟ୍ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରେ ଅର୍ଥାତ୍ ତିରସ୍କାର କରେ, ଯାହାକି ଆମେ ଲୁକ 23:39 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚୋର ଯିଏକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ତାହା ଆମେ ଲୁକ ତାର 23:42 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ। ତ ପ୍ରଥମ ଚୋର ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତମେ ଯଦି ତାହେଲେ ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଅ ବୋଲିକି କହେ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚୋର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ କହେ ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତୁମେ ଯେବେ ରାଜା ହେଇକି ଆସୁଛ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କର। ଦ୍ୱିତୀୟ ତୁଳନା ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ, ଗୋଟିଏ ଚୋର, ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଚୋର, ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ପଶ୍ଚାତାପର ବା ପାପ ପ୍ରତି ଦୁଃଖୀ ହେବାର କୌଣସି ଆମମାନେ ଏକ ବିଚାରଧାରା ବାଇବେଲରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଦେଖୁ, ଆଉ ଏକ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚୋର ଥିଲା, ସେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ, ସେ ନିଜର ଦୋଷକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ, ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲିକି କହେ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏକ ସାର୍ଟିଫିକେଟର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ଯୀଶୁ ଦୋଷୀ କି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ଏ ଚୋର ଠାରୁ ବା କ'ଣ ବା ସାର୍ଟିଫିକେଟର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି, ତାର ମାନେ ସେ କ'ଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବୁଛି, ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, ତାହା ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଟେ। ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଅପମାନଜନକ ଟିପ୍ପଣୀ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅପମାନଜନକ ଟିପ୍ପଣୀ ନୁହଁ, ବରଂ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି, ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛି, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ତୁମେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିବ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ତୁମେ ସ୍ମରଣ। ଲୁକ 23:39 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରଥମ ଚୋର ପରିହାସ କରୁ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ସୁସମାଚାର ପୁସ୍ତକର କେତୋଟି ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ମଧ୍ୟ ଆମେ ତୁଳନା କରିବା, ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 27 ଅଧ୍ୟାୟର ତାର 44 ପଦକୁ ଯଦି ପଢ଼ିବେ, ତା ସହିତ ଆଉ ତୁଳନା କରିବେ ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 15 ଅଧ୍ୟାୟର 32 ପଦକୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ି ନେବେ। ଏସବୁ ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଏ ପ୍ରଥମ ଚୋର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରିହାସ କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ସୁସମାଚାର ଲେଖକ ହିଁ ନୁହନ୍ତି, ତିନୋଟି ସୁସମାଚାର ଲେଖକରୁ ଆମେ ଲୁକ ଲେଖନ୍ତି, ମାଥ୍ୟୁ ଲେଖନ୍ତି ଏବଂ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ଲେଖନ୍ତି ଯେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ଚୋର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ନାହିଁ ତ କଲା ନାହିଁ, ଇଏ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମଜାକ ଉଡ଼ଉଛି, ଅପମାନ କରୁଛି, ପରିହାସ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚୋର ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆଦର ଏବଂ ସମ୍ମାନ କରୁ। ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 23:40-42 ପଦରେ ଯଦି ଆମେ ପାଠ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ରାଜା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲିକି ସେ ହୃଦୟରେ ଅଙ୍ଗୀକାର କରୁଛି ଏବଂ ମୁଖରେ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ଆଉ ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତ ସେ ପ୍ରଥମ ଚୋର ନିଜେ କେବଳ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ପାର୍ଥିବ ଉଦ୍ଧାର, ଏଇ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଯେଉଁ ମିଳିଛି ରୋମୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ସେଇ ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ କେବଳ ଚାହୁଁଛି। ତାକୁ ଏ ଦୁନିଆର ସୁଖ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ, ଏ ଜଗତରେ କିପରି ସେ ଦୋଷମୁକ୍ତ ଜୀବନ, ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦର ରହିବ। ଆବଶ୍ୟକ ଯଦି ପଡ଼ିବ, ଏ କୃଷକ ଯଦି ମୁକୁଳି ଆସିବ, ମୁଁ ଜାଣେ ନା ତାର କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତା, ଆମମାନେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାନ୍ତା କି ନ କରିଥାନ୍ତା। ଆଉ ଏକ ଯଦି ତୁଳନା କରିବା, ତାହେଲେ ସେଇ ପ୍ରଥମ ଚୋର ସେ ପାର୍ଥିବ ଜୀବନ ହିସାବରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ସେ ଯେପରି ଦଣ୍ଡରୁ, ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡରୁ ବଞ୍ଚି
କିଏପରି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ ସେଇ ବିଷୟରେ ତାର ଚିନ୍ତା ରହିଛି। ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ତାର କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ ଚୋର ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସେ ঊর্ধ্বস্থ বিষয় অর্থাৎ আত্মিক জীবন, অনন্ত জীবন, অনন্তকালীন জীবন, যে জীবন কি কেবে অন্ত ହେବ ନାହିଁ সেই বিষয়ে সে চিন্তা করছে, অর্থাৎ পরিত্রাণ বিষয়ে সে চিন্তা করছে।